So, hello guys. So, mag-vlog kami. So, mag-tour ni. Ayo ba? This is the makita ba? Kay. Lagi. So, mag-tour ta sa desk. So, man tingnan mo kita sa desk. Pero, daghan. Ayaw, daraw. Daraw, naman yung vlog. Uy. Masuko man siya. Beginner pa. Ibat tayo. Ano? Tour tayo sa aking desk. Ito yung desk ko. So, muragdagan na pero anhi kalat. Sorry. So, this is the first drawer. So, this is mga alcohol. Guys. And kani kay mga himo-himo rin na. Diyan kani sa ganun sleeves. Diyan kani highlighters. Diyan kani calligraphy, calculator, and markers. Dagan ko markers, guys. Bawang. And mga squishy. Bama. Plastic ranin ako. Markers again. And tsaka markers. Small markers. Small markers and papel. And this. Siga mga siga. Agani kay nanani mga black pink. And this is some squishies. Stickers. Kay dugay naman na nakalaag si Jamila nagka-tour kani kay gamay squishy gamay ja clip ja papel nga nakasulat og pencil. Go. Kan markers, small markers. Oh my God. And here, mga freebies. So, bye! Bye! There you go. Watch for the next video.